Alhamdulillah. Malien anga foli ni tanu be aw bɛɛ lajɛlen ye a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye ana balimakɛ ana denkɛ dɔ Mamadu Sidibe alias Gandi Malien an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye ka jamana kodɔnna wele mun na faamuyalen don mun ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ Mali fan fan u bɛ diɲɛ fan fan kunnafoni jɛlen bɛ se ka ɲini ka d'u ma cogo di o ye an ka baara ye o ye an ka wulikajɔ ye o ye an ka cɛsiri ye o hukumu de kɔnɔna la bi ni Boumabel Jawara an ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'ale association des médias sociaux du Mali ale ye o président par intérim ye bi k'a fɔ aw bɛ thème saba ɲɔgɔnna bɛ an bolo fo ka se 4 ma an b'a fɛ ka an da don min na min bɛ se ka to jamana kɔnɔdenw bɛ faamuyali sɔrɔ o thème ninnu na an ka thème fɔlɔ ye min ye o ye ka yira Mali a bɛ ka taaɲa Mali bɛ ka développer alhamdulillah lithium ale yera Gulamina ale ye 60 km de Buguni an b'a fɔ Buguni mara la lithium yera ye an bɛna an da don o la an ka thème fɔlɔ kɔnɔna la a ka se ka faamuyali sɔrɔ o la ni an bɔra o la sani an ka taa yɔrɔ jan an ma an da don le sommet de la CEDEAO CEDEAO ka sigi min kɛra a ye kuma caman mɛn a la ni ala sɔnna Bubu fana ka yita ye min ye CEDEAO ka sigi la Bubu bɛna a da don o la ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la ni an bɔr'o la an ka thème sabanan o tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a mɛn k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna la Faransi ka pankurun dɔw yera an ka kabanɔgɔ sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gao mara la ani Kidal mara la an bɛna an da don olu la o ni an ka hélico min tun bloquelen tun don Espagne ni an b'o wele k'a fɔ Casa 295 Casa C 295 an bɛ an da don olu la an ka thème laban bɛna kɛ min ye bi faso bɛ bolo min kan aw bɛɛ lajɛlen kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ Menaka mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la André Bukane ko an ka armée malienne ni unité min bɛ yen ni ale unité n'a commandement bɛ El Hadji Gamu bolo a bɛ tile 3 tile 4 bɔ sisan olu ni banbagaci wale kɛbagaw ni an b'o olu wele ko terroristes olu ni terroristes karilen don ɲɔgɔn na ka sababu kɛ André Bukane ko kan dɔ bɛ yen ko kan bɛ ka ɲini a bɛ san caman bɔ Faransi farala an kan ka dɛsɛ André Bukane kan an tɛgɛ ma se ka da kan dɛ mais tare Gamu n'a ka cɛdenw nalen sisan ka fara an ka cɛden bɛɛ lajɛlen kan ko u ye André Bukane k'u ye mankan wuli u ni terroristes ye mankan wuli an y'a mɛn kibaruya laban mun dira an ma k'a fɔ sebaya ala ye o di an ka armée malienne ma ni o commandement bɛ Gamu bolo an bɛna an da don André Bukane a situation bɛ yɔrɔ min na bi n'o ye Menaka mara ye an bɛ an da don o la fo ka taa se dɔgɔkun kɔnɔla la an y'a mɛn k'a fɔ terroriste 40 ani 4 ɲɔgɔn na olu fagara terroriste ɲama caman tun bɛ fagali in na o ye la montée de l'armée malienne en puissance o bɛna kɛ an ka thème laban ye n balimaw sani an ka kuma di Boumabel Jawara ma maa min bɛ yen n'a bɛ armée maîtriser kosɛbɛ sani an ka kuma d'a ma a ka da don nin bɛɛ lajɛlen na ka taa kun cɛ armée la an bɛ foli fanba di an ka sponsor bɛɛ lajɛlen ma an ka partenaire officiel bɛɛ lajɛlen ma radio dɔw de bɛ yen mun y'u ka baara bɛɛ lajɛlen bila k'a fɔ émission in mana sigi émission a nafa ka bon kojugu a nafa bɛ ka se jamana kɔnɔdenw ma olu ko olu bɛ sɔgɔ an na émission in ka se ka an dɛmɛ min bɛ se k'a to jamana kɔnɔden fanba o bɛ se ka kunnafoni o bɛ se k'a sɔrɔ k'a to u sigiyɔrɔ la o radio so fɔlɔ o ye radio islamique ye ale bɛ Kolokani Daɲɛ FM ale bɛ Nara Cikan FM ale bɛ Kolonjɛba Miracle FM o bɛ Buguni radio Gɛɲɛ kan ale bɛ fana Filadugu FM ale bɛ Kasaro n'o bɛ Kita fɛ radio Wasulu ale bɛ Yanfolila radio Wateni FM
ale be ɲɛna n'o be Sikaso fɛ ni radio Seki Mali kɔnɔ bi ninnu de be sɔgɔ an na k'an ka émission ninnu ka an dɛmɛ min be se ka to jamana kɔnɔdenw olu be se k'an ka émission na sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔ la nin kɔfɛ radio so caman fana ye an wele ni Ala sɔnna don nataw la an bɛna an da don o fana la ni an bɔra o yɔrɔ la an be foli fanba an b'a di an ka partenaire officiel Sɛgɛnbali ɲinanbaliw ma a fɔlɔfɔlɔ ye Bama Dramera ye n'ale ye produit Gadan PDG ba ye déjà maintenant Bama Dramera a bɛ ka wulikajɔ bɛɛ kɛ ka se ka an dɛmɛ baara in a bɛ se ka continuer cogo min na an bɛ Bama Dramera an b'a fɔ produit Gadan PDG ba don produit Gadan a bɛ sɔrɔ 711 boutique bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se agent de voyage Al Omra ma fo ka taa se boisson énergétique Iber ma an yɛrɛ bɛ min ka énergie sɔrɔ ka se ka don ni émission ye o kɔfɛ Moussar Douceur mɔgɔw fana bɛ yen an b'u fo ni an ye foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli lase an ka Serifke ɲinanbali Sɛgɛnbali ma n'o ye awa Serif Ahmed Tiami Aydara ye ale de ko an ma k'a bɛ voyage la ko maintenant nana ka bɔ voyage ni Ala sɔnna saga kɔni an tɛ fama saga ma furu la wagati n'a mago jɔra saga la furu la an ka wele ka na a bɛ saga di an ma an b'a dɔn furu la ka sababu kɛ a ka kabako fura min bɛ yen ni an b'a wele k'a ka kabako fura in a bɛ bana caman furakɛ ni Ala sɔnna Ala ka dɛmɛ kɔni kɛ kɔfɛla la o b'a kɛ ni Ala ka dɛmɛ dɛ ni maa min mago bɛ kabako fura na i bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 UNICEF Tiami Serif Aydara a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ Serifke ye k'a ani cɛ dɛmɛ la balimaw ni ne bɛna kɛ sababu ye an bɛ don an ka émission kɔnɔ sani n ka kuma di Bubu ma n b'a fɔ an ka conseiller spécial n ka conseiller spécial grand frère de valeur Sɛgɛnbali ɲinanbali n'o ye Koro Ibusi Koro Ibusi n bɛ foli la d'a ma n ka émission foyi tɛ yen ko Koro Ibusi k'a tɛ min na mɛn a daminɛ fo ka taa ban ni fili bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a b'a fɔ ɲɛna Koro Ibusi i folon don Bubu i ni ɲantuma Gani an bɛ foli d'i ma kɔni baasi kɔni kɛ t'i la n bɛ Ala tanu Bubu sani an ka da don an ka thème na folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Gani an bɛ foli lase i ma ka foli se an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ma mɔgɔ sɔgɔlen b'an na ka foli lase u ma Cheikh Ahmed Cherif Tiani Aydara tan bɛ Maroc olu yɛrɛ ka fɛrɛ la k'u bɛ taa dugawu kɛ jamana ye dans les fesses maa 70 ani kɔ bɛɛ Serifu a n'a ka kalandenw u ye nin wari ta u yɛrɛ kun Maroc u bɛ taalen Maroc yɔrɔ min na sisan u bɛ ka taa jamana u ma taa dɔwɛrɛ la dɛ u bɛ ka taa dugawu de kɛ jamana ye jamana ko in a bɛ mɔgɔ caman sɛbɛn la ko in bɛ ka bɔ an b'a a fo dugawu kɛlenw Ala k'a bɛɛ jaabi minnu b'u ta kɛ Mali la Ala k'a bɛɛ jaabi Mali kun fa kun fɛn fɛn cɛsirilen jamana ko in na Ala k'a bɛɛ sabati diaspora malienne an bɛ foli belebele lase u ma dan tɛ foli min na k'u fo France Club Boub Mabel Jawara a président B Mariko Fransi an bɛ foli da a ma a n'a muso kuntigiw a n'a tɔnden cɛ n'a muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ a n'a telegram maa ma bɔ o kan an bɛ foli lase u bɛɛ ma dan tɛ foli min na Gandi d'accord Bubu an bɛ i yɛrɛ fo ka sababu kɛ i ka wulikajɔ ye jamana a basigi ani jamana kɔnɔdenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'a fɔ bi ɲɔ ka ca wogo la thème ka ca an bolo kosɛbɛ ni an sigira cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnninw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u bɛɛ lajɛlen b'u ka baara de bila ka sigi ka an lamɛn an y'o kuma de fɔ aw ye an ni maa caman tɛ kelen ka sababu kɛ ni émission daminɛna maakɔrɔbaw bɛ ka an lamɛn kɔrɔnaw bɛ ka an lamɛn maa lafaamuyalenw bɛ ka an lamɛn jamana kanu bɛ minnu na o kama kuma dɔw bɛ yen an tɛna se k'a fɔ ko an bɛ an ka baara bila o dɔw ma Bubu an y'a mɛn k'a fɔ ko lithium yɛrɛ Buguni Bubu nin na kɛ Mali gɛlɛya bantɔla ye wa Gani i ka ɲininkali ɲɛna lithium ye o tɛ nisɔndiya ye nafa jumɛn bɛ sɔrɔ a la o ka bon ni fɛn bɛɛ ye Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali sanu ani Mali dugujɔkɔrɔ nafolo Mali bɛ se ka bila Dubaï ɲɛ bi Dubaï ɲɛ Mali bɛ Dubaï ɲɛ de ye bonne nouvelle donc k'a f'i ye nafa bɛ n ka jamana dugu jukɔrɔ o tɛ ne niyɔrɔ ye mun ye a la o de tiɲɛ Sud-Afrique a jɔlen don bi mais a jɔra n'a ka sanu de Sud-Afrique jɔra n'a ka sanu de o b'a yira Mali bɛ se ka jɔ Mali sanu de 1961 62 63 mine kelen de tun bɛ Mali la Mali tun bɛ 10 à 20 tonnes de bɔ Mali ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ n'o ye mais bi il y a 13 à 14 mines au bɛ Mali la production ti jɔ 70 tonnes na o 70 tonnes na Mali bɛ 450 et quelques milliards 457 milliards de sɔrɔ sur les plus de combien plus de 8000 milliards n'i y'a bɛɛ feere ɲɔgɔn kan ka taa n'o ye donc e bɛna mun f'o la Mali tɛ fantan jamana ye koyi u b'a fɔ fɛn dɔ wele ko 11
once bɛ 33 grammes o once kelen fɔlɔ 400-500 dollars de kun don mais bi a bɛ taa jusqu'à 1500 dollars bi once kelen n'i bɛ jateminɛ kɛ $1 kun bɛ ta 1 once de kan en 1973-74 dollar kelen o kun bɛ ta once de kan n bɛ tila lithium jaabi ka tila ka segin ka don nin thème yɔrɔ kɔnɔ lithium yɛrɛ Buguni a yɛrɛ cogo di mun de kan ka kɛ mun fɛn de don fɛn min yɛrɛ Buguni a bɛ Mali bila top 5 de kɔnɔ top 5 diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ top 5 Mali bila top 5 de kɔnɔ o bonne nouvelle farafinna a b'an bila deuxième la Gani min ni si san 21 ka taa bila san 23 o y'a si ye a ka capacité de production ça fait 1500 tonnes a b'o de bɔ uranium fɛn lithium na Gani fɔ Mali jara n'an y'a kɛ a kɛcogo la ka a bɔ a kɛcogo la a impôt gansan o bɛ t'i jɔ 23 millions de dollars de la a impôt gansan sans compter a b'i kunna l'impôt sur le revenu d'exploitation m'o calculer ma mesure d'accompagnement calculé Buguni yɛrɛ kan ka labɛn cogo jumɛn les mesures d'accompagnement Buguni kalanso Buguni lakana ani Bugunika bɔnɔgɔla yɛrɛ o wari min kan ka kɛ mandat dɔ la o si tɛ nin na ayi o tɛ nin na Gandi d'accord o tɛ nin na nka n'an ma farati min nin dira Australiens de ma Australiens fana y'a feere Chinois de ma olu de kan ka jɛ ka baara kɛ Mali ka gɛlɛya min bɛ miniko la n bɛn'o f'i ɲɛna Mali ka mini o mini i bɛ taa sɔrɔ raffinage bɛ kɛ dugu wɛrɛ de la o de ye problème ye Boubou donc ne tɛ content munna barisabula en tant que i tɛ minɛrɛ foyi dugu jukɔrɔ nafolo foyi tɛ yen k'i b'a bɔ k'a ni fɛn dɔ tɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ min fana barika ka bon n'a yɛrɛ ye o tɛ yen ayi o tɛ yen o tɛ yen nin yɔrɔ la tu me permets n ka Colonel Doumbouya fo Guinée a ka bauxite a bɔgɔ Amérique a bɔgɔ n'a bɔgɔ bɔra k'a bauxite yɛrɛ k'a raffinage kɛra Guinée yɛrɛ Guinée bɛ 12 000 dollars de sɔrɔ mais n'i y'a bɔgɔ n'a taara ka taa o kɔfɛ k'u bɔra ka taa a raffiner kɔfɛ Guinée bɛ 1500 dollars de sɔrɔ mais a sigi ni sisan cɛ Doumbouya ye mun kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la ko k'a bɛ 2 mois de d'u ma ko ka contrat k'a renouveler a y'a renouveler ça crée automatiquement 30 000 emplois a y'o de créer Guinée ayi non Doumbouya kɔni ale bɛ sɔn ka caman kɛ fanga in na yan nin ye bauxite ye dɛ donc Mali min ko n'i m'a to yen Mali min kuma n'i m'a to yen u bɛ ko lasi ma a nɔfɛ an jɛnnen don an ka sa fasoko la Gandi i jɛlen don i ka sa o ka ɲi i tɛ kojugu ma k'i tile la nka ne t'o la mais n bɛ fɛ ka kuma kelen min f'i ye n'i labɛnnen o kama n labɛnnen o kama mais n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna fɛn min ye Arangol a PDG a bɛna Mali la don min na il n'avait que 1 million de dollars o de tun b'a bolo mais bi il est le plus riche d'Afrique 3 milliards de dollars de b'a bolo non Boubou n'an ma intéressé Mali sanuko la a ma ɲi Gandi o bila kɛrɛfɛ Mali sanu avantage ani Mali dugukolo nafolo avantage ye mun ye n'i bɛ taa Sud-Afrique n'i bɛ sanu bɔ Sud-Afrique tu vas environ dans les 1 km ou 2 km Mali à partir de 3 mètres i bɛ bɛn sanu ma cela veut dire ka bonnen don quoi Mali dugukolo a bɛɛ de po Gandi an ye ɲini ɲɔgɔn kɔsa in na an ka faama dɔw ka min taara ye an ka non Gandi sabali n ko Asimi bɛna tiɲɛni de kɛ Asimi an ka faama dɔw ka min mais n ko mini ko kuma mana na ni faama min sigira o b'a ka mɔgɔ de bila ka taa mini kunna i bɛ ka wagati Bazumana sigira mini kunna yɔrɔ min na dɔrɔn n k'a y'a dɔgɔkɛ a ka attaché de kun bɛ yen a y'o de kɛ directeur de mine Mali ka directeur ye Bidigoli la non caman bɛ taa exil la ɲina walahi ministre min mana sigi o b'a ka mɔgɔ de bila ka taa nka ni Mali sanu tɛ se ka Mali nafa depuis premier contrat a bila kunna mɔgɔ dɔw bɛ yen o tɛ fanga la bilen o tɛ président la bilen fo sisan à chaque année u niyɔrɔ bɛ taa Boubou nin ye révélation baw ye fo sisan u niyɔrɔ bɛ taa Gani n b'a di ma CC la a tɛntɛn Boubou a tɛntɛn u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko couloir de Kɔgɔyɔ couloir de Kɔgɔyɔ Gani e t'o dɔn o ɲɛfɔ Gani o b'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Guinée sirafara la couloir de Kɔgɔyɔ Gani sanu avion fitinin de bɛ sanu bɔlaw bolo
n'u ye sanu bɔ sanu bɛ bɔ k'a contrôler yɔrɔ min na u bɛ sanu ta u ka avion tɛna Bamakɔ dɛ o avion b'i clé ka taa CEDEAO ka dugu dɔ la ka taa sanu décharger yen fɔlɔ. Ne ye kuma kuraw ye dɛ. Donc o ye k'a f'i ɲɛna n'i y'a daminɛ Kayi de Kayi i bɛ se k'i to yen ka na Guinée n'i y'a daminɛ Sikaso an ka minnu ka ca Sikaso de Sikaso avion bɛ se k'i to Sikaso ka taa jigin Côte d'Ivoire n'i y'a mɛn i b'a contrôler n ka nana Bamakɔ de. A tɛ se yan. Ah non sanu bɔ la foyi tɛ avion fitinin sɔrɔ min bolo o bɛ ka min présenter la Mali sanu na taa i ka da ka sunɔgɔ a ka ca n'o ye siɲɛ 100,000. Donc Boubou an bɛna émission spéciale. N'i ye émission spéciale sigi nin kan don o don i kelen b'a animé cɛ o cɛ i y'a kɛ u y'i bɔ a la. Cɛ Boubou i fana bɛ ka siran sanuko ɲɛ kosɛbɛ. Sanuko to yen. Mun na e t'a fɛ i ka sa. Mais n bɛ ka kuma kelen de f'i ɲɛna sanuko to yen faama ka dɔgɔ a ye Mali sanuko dossier ta ka taa n'a ye pôle économique la a ka permis lajɛ u bɛ na ni permis ye ko exploration mais o permis de bɛ taa kɛ exploitation ye u bɛ permis créer k'a fɔ k'u bɛ taa ɲinini kɛ ɲinini bɛ taa bɔ bɔli la. C'est-à-dire permis bɛ ɲini na n b'a fɛ ka sanu ɲini. n bɛ fɛ ka sanu ɲini. Sanu bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn. Merci. Olu b'a ɲini k'a ye olu bɛ tila ka bɔ. Voilà. Bɔ dun t'o ka contrat kɔnɔ. E mais sanu Gandi n'i bɔra kalama Mali sanu ɲini i bɛ sa depuis millions mana u bɛ contrat fɔlɔ min dilan exo bɛ d'u ma fɛn bɛɛ la Gandi ka tila k'a f'u ma tugun n'u ye ɲinini daminɛ tugun n'u ye bɔli daminɛ f'u ka exploitation ka se 80% ma pour que u ka se ka est-ce que b'a kalama exo dɔ ka jigin f'u ka capacité donc u b'u lasumaya olu ka production ka 80% sɔrɔ u tɛ sɔn a k'o sɔrɔ Gandi carburant exonéré don a min dɔ bɛ se ka 1 million de litres u b'a exonéré k'a d'u ma donc douane tɛ foyi sɔrɔ. Ayi jamana marabagaw tulo bɛ an na. Donc Assimi ka taa n'i ko bi sanu dɔrɔn a bɛ se ka 10 000 minerai dɔrɔn a bɛ se ka 10 000 milliards lase Mali ma par an 10 000 milliards. Ça veut dire que an mago tɛ diɲɛ jamana foyi. Ça veut an ka bɔ CFA la ka na bɔ CFA la sanu dɔrɔn ta dɔrɔn. N ye lithium f'i ye Buguni lithium dɔrɔn Mali bɛ top 5 kɔnɔ. O y'a bannen. 23 ans an bolo jalen don 21 a bɛ minimum bɛ ban 21 na. A dantigɛ. Achi 20 ça fait 21 à 23 ans au minimum an tɛgɛ jalen don o y'a découverte tɔw ma kɛ dɛ. Boubou ni. Manganèse découverte kɛra Australien y'a bɔ o bɛ bɔ Niger k'a ta tila ka ta ka segin n'a ye. Mali ka i b'a dɔn Mali ka pourcentage min b'o la n'i y'a fɛ a tɛ tɛmɛ 5% kan. Ni rébellion wulilen tɛ kɔsa in na u tun bɛ k'o exploiter. Donc n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna kana content en tant que Mali ma est-ce que b'a kalama raffinerie créer ka ressource to yan Mali tɛ se k'a fɔ k'a bɛ bɔ nɔgɔ la Gandi diɲɛ bɛ ka taa bolo min kan n bɛ fɛnnin dɔ f'i ɲɛna ka sɔrɔ ka bɔ sanuko ani dugujɔkɔrɔ nafolo kuma kɔnɔ bi dollar b'a la ka chuter an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko la dédollarisation o dédollarisation a b'i kunna Banque mondiale obligé don ka taa est-ce que b'a kalama Bretton Woods ale ka kumakan dɔ bɛ yen an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko étalon or o kɔrɔ ko ni devise baw chutera ko jamana bɛɛ ka wari giriya bɛ t'i sɛmɛ i ka nafolo de la i ka ressource de la sanu de la i ka sanu de la bi Mali de bɛ réserve la bi bɛɛ ɲɛ o de tun b'a f'i ɲɛna Mali ka wari a bɛ giriya ka tɛmɛ euro kan a bɛ giriya ka tɛmɛ dollar kan guerre minnu bɛ ka kɛ e t'a kun dɔn les Américains veulent coûte que Chine et Russie euro bunte pour que euro fana bɛ chuter ka fara dollar kan parce que wulu bɛ ka yɛlɛ donc o ye domaine wɛrɛ ye mais bi en tant que Mali bɛ 20% sɔrɔ a ka sanu na Sogɛl kan ka lettre de k'a ci millions ma 20% a y'a sanu di an t'a wari fɛ tugun il faut que Mali ka sanu réservé n'a fɔra mais 20% tɛ fɛn 20% tɛ fɛn mais o 20% fana o tɛ fɛn i ma 20% in bɔra dɛ 20% ye est-ce que b'a kalama n ko bénéfice net de ye dɛ dingɛsen bɔlen kɔ a la est-ce que b'a kalama millions bɛ fɛn dɔ kɛ u bɛ contrat dɔ signé contrat signé kɔfɛ u bɛna machine dɔ commande u b'a fɔ ko machine dɔ bɛ yen ko commande b'u bolo o machine ye actionnaire o machine fana bɛ bɔ société min na olu ye actionnaire ye société in na mini yɛrɛ la Gandi u bɛna ni minɛn min ye ni minɛn 1 milliard ye u b'a facturer ko 100 milliards o bɛɛ bɛ tigɛ ka bɔ fɛn na. O y'a bannen. Gandi u natɔ u bɛ juru min ta ka na investment kɛ Mali la ni sanu b'a la ka bɔ est-ce que b'a kalama ni sanu bɔ hali o juru bɛ compter u ka investment fɛ o bɛɛ bɛ tigɛ ka bɔ Mali kun. Boubou n ye a faamu. Donc n bɛ sanuko f'i ye dɔrɔn lithium yeli ni yeli hɛrɛ de don mais avec Assimi an ye kibaruya caman sɔrɔ na Ala sɔnna ma fɛn dɔw b'a la ka yɛlɛma par exemple u tun bɛ wari minnu bɔ ka taa di mɔgɔw ma Assimi ko k'ale ka ɲi
bu sani anga se CEDEAO ka sigi ma min kadne ijigida ala kan anga dondo la ben anga émission sigi ne ga ki jigida ala kan sanungola ni tene soro ijigida ala kan sa ay mo wele sa mo ka tata gani kuma ka tata sanungo histoire man no ni sara maliko la te basse sa donc ma shu folon ya jonga soro mo bolenda ya kadi rasi ya ba munu sara ne tol ko solo d'accord bubu ni ala sona ambe ala deli ala ka se ka to ija ka se ka jo amina rabbi bubu ni be ato ambe don CEDEAO ka sigi kono sani anga se France ka avion tume ka propagande mun ke sani anga se oluma sani anga ndado andrabu kan situation na bubu CEDEAO ya aka sigi kele nye mabe kenengena malien betu sigina ka fo CEDEAO bora ka sigi min kele 4 ko otumena ke donye domi mali ba foko tare ambar ko tume wili bubu ambar ko ma wili gani so me se ka expliquer to wili mbe fe ka fina ka fo bali kuno fol dilaw yana ambe erreur doke depuis domina mo ka sharia soko ko sanction ga wuli parce que c'est illégitime et illégal ko sanction manga sigi maliga depuis don an kuma ko bloko embargo an kuma fo ko agression femi ngara malida embargo ni agression ga janyo na embargo tede ou bina balikandi oui mal agressé di parce que embargo est prévu dans les textes embargo est femi ni sharia kelme ka latike abe ni ni ngeni ni mais min kera sara mo latike mais ni femi be ni sharia te na kerla oui agressé lendi malon bigi skini fen nya figa plateau kaya ngo nima ni sanction in wulile kan ijigida kan basabla femindo atarani to bo hakilnandi atara de kafo frappati CEDEAO atanga CEDEAO président mo bo France ou ni États-Unis ga hakinan kono utse kafo kube mesure africaine nota kafo kube dugu sanctionner utse gani munekera bara be kumbanaw Goulok Jonathan Mbora vendredi dugola oui yoro malen chama to kalama anana kuma pekera kuma bela tigera ne bolo fait tu es samedi Goulok Jonathan Mbora vendredi outra kuma min fo akara mais ni yele ko ni cetri body bilan présenté là où est PV qu'on a là bas de dire qu'il y a à peu près une vingtaine de points au point mo kono où est Burkina de remercier ka Burkina fo ko sara ka intervention militaire ke ko kala ka yoro chama ri gibe ko Burkina armée de ka tanye mais wa mali armée fo bubu kana ñu koy fo de non mais la PV di mais ba bi ga Burkina awo Burkina est attaqué mun kera ko sayna donc mina nye fina ou kala mun ke tugu ou ko mali bara mi ko anyena ka mali fo ko me ko point ni fla ibn ka fo ils sont de mauvaise foi folo mi ko chronogramme détaillé flana mi ko mécanisme d'évaluation chronogramme détaillé CEDEAO dini mali ma benga commission fla sigiwa quel politique o nyamuga be administration territoriale bolo quel o technique à savoir quel politique o be abega bolo quel politique o be ça va politique be abega bolo technique be ministre de l'administration territoriale bolo maiga bolo colonel maiga bolo o commission mo ne barake neko ni sommet be kew chronogramme a détaillé akana détaillé ate benimbelawa benga ga sera kelim Goulok Jonathan président ga chidi ndiwa ni président ga flibe oromna yana kata se kata prendre ka reporter tout monata fo ko corriger ko tabla tu vois oui o kala sika ke donc utara passable Goulok Jonathan nana aye kuma min dati min na tara no e fiti ka bolo aye ka fo o tsaka parce que awa président ngulo ba kandala bravo a Assimi Goïta billahi aye hore yake ni mo go sengeni ya doy oui mi fo tsaka ke ni an b'an bolo bɔ mɔgɔ la o bɛ dépend malidenw ka kɛta de la Gandi Assimi bɔra ka audit kɛ ministère bɛɛ la sisan o jaabiw kan ka bɔ ni mɔgɔ min kan ka falen o bɛ falen ka sɔrɔ CEDEAO tɛ ni mɔgɔ min ye kojugu min kɛ o bɛ bɔ yen ka sɔrɔ CEDEAO tɛ mais CEDEAO t'i bolo jɔ mɔgɔ la an ye convocation minnu bɔ kɔsa in na minnu ni sira kɛl'u ma k'u ye faso wari dun ni sira kɛl'u ma k'u ye faso janfa an tɛ se k'o poursuite ninnu abandonner au profit de la réconciliation. Ministre B, mais la justice fait partie de la réconciliation. Ministre B, mou y'a donné qu'à. Convention badé ma boa. Convention badé ne boa. Convention kononton. Moko ma wolewele ya. Na yidjana, na media tout, il s'est reconnu par contumace. Qui sont ici. Oui. Donc si dans la mesure mouta kabasi, c'est pas politique, c'est pas prévu. Quand ça est ben mais quand ça est tout, il y a quand ça bouille, quand ça s'y a, quand n'importe ne me fait rien de que justice à keta, au tesseron y a ça là. Nani minga c'est prévu dans les textes, il faut des fois, n'a pas réparé tout, n'a pas réparé.
Assimi o de fouye. Donc u taara u b'a reporter cogo min na u b'a dɔn n'u k'u b'a reporter ko Macky Sall k'a fɔ ko a ma jɛn n'a ye ko Alassane Dramane Ouattara k'a ma jɛn n'a ye olu ka population bɛ wuli kama. Donc u ye kuma don Bazoum da ale ni Nigeria président ale ni Ghana président parce que olu ni Mali tɛ frontière kɛ ça fait a donna dugu mun da la frontière foyi t'olu ni Mali cɛ donc a tɛ foyi tɛ impacter olu ka économie kan ni Mali ka di ni Mali ye nin gɛlɛya sɔrɔ mais fɛn fɛn na économie bɛ se ka impacter o président bɛɛ u y'olu épargner olu k'u dabɔ ni sen t'a la sinon k'o kun ye Alassane ni Macky Sall de mais n'o fɔra Sénégalais bɛ ka commencer ka wuli seliba surunya la Ivoiriens bɛ ka commencer ka wuli parce que sisan u bɛ misi ta ka taa jigin Ziegoua n'u y'a jigin Ziegoua u b'a gɛn Ivoire mobile bɛna kunbɛn n'u ye misi ja sisan u bɛ taa bila Diboli u bɛ se k'a gɛn ka Diboli pɔnni u bɛ pɔnni contourner n'u y'o contourner u bɛ tɛmɛ Sénégalais bɛ mobile kana kunbɛn. Bon i b'a dɔn Bubu n'o fana ma bɔ yen c'est à dire an mago bɛ min na ko Sénégal k'a santi cogo o cogo o tɛ se ka kɛ o. Gandhi n'i y'an b'a fɔ ye depuis dans le temps ko corruption man ɲi corruption man ɲi corruption bɛ se ka kɛ sababu ye État ka mesure foyi tɛ respecter corruption bolo. Oui. État ka mesure foyi tɛ n'a y'i ja fɛn bɛɛ n'Ala cɛ mesure wɛrɛ ta k'i t'i sigi mɔgɔ minnu bɛ jɔ yen minnu bɛ nin baara jugu in kɛ u t'a dɔn yɛrɛ ko Mali yɛrɛ olu mɔgɔ foyi tɛ Mali la. Parce que olu ka wari ka jigin dɔrɔn. Sénégal ni Côte d'Ivoire mago bɛ se fɛn min ma ni an ka mɔgɔw bɛ kɛ sababu ye ka corruption kɛ k'o bɔ n'o ye k'o ladon Sénégal ni Côte d'Ivoire cela veut dire que u t'a fɛ an ka bɔ embargo la. Merci. Parce que ni degun bɛ anw kan degun bɛ jamana fila kan bɛɛ lajɛlen b'a ɲini bɛɛ ka bɔ a la. Depuis mais n'a ka bɔ anw fɛ ka don ninnu fɛ don. Depuis camion bɛ tɛmɛ camion kelen u b'a labila 300 000 u bɛ camion dɔ labila 200 000 u bɛ camion dɔw to yen u ka tɛmɛ 100 000 francs. Bon e ni Ala n'a kɛra cɛ Côte d'Ivoire bɛ se k'o embargo santi cogo di. A tɛ se. Sénégal bɛ se k'o embargo santi cogo di. O tɛ se. Et tandis que kuma min na an kan k'an cɛsiri kuma min na o y'a sɔrɔ dɔ b'a ka ale yɛrɛ dɔrɔn ale mɔgɔ foyi tɛ dugudenw na o waati kelen y'a sɔrɔ Malien camion dɔ jɔlen don minɛn min b'a kɔnɔ a ye 2 mois sɔrɔ déjà mais ko Sénégal camion bɛ tɛmɛ ka don. Tiɲɛ yɛrɛ la nin ye kabako ye. Ne m'a fɛ yen na n ko ne ni douane kɛrɛfɛla la ne ni Sénégal camion dɔ ye ɲɔgɔn bɛn dumunifɛn kɛnɛw b'a kɔnɔ a bɔra Sikaso ka na n taara signaler policiers ye dumunifɛn kɛnɛ donc o kɔrɔ k'e b'i bɔ kuma dɔn. Loko ni fɛn ninnu. Kɛnɛ kɔni don o yɔrɔnin bɛɛ la n taara signaler mais e tɛ se ka nin ta Mali kɔnɔ e bɛ bɔ kuma jumɛn yan n'i ye kɛ to ka dumunifɛn kɛnɛ ta o kɔrɔ k'i bɛ bɔ kuma dɔn yan donc k'a f'i ye u ye nin yɛlɛma ta k'a di Alassane Dramane Ouattara k'a di Ghana président ni fɛn ma pour que u bɛ se ka motif sɔrɔ k'a reporter CEDEAO jigi bɛ min kan CEDEAO jigi bɛ coup d'État kan Mali la o. Cɛ n'i y'a kɔrɔbɔ Mali la i yɛrɛ. Non o ye ka hakilina di aujourd'hui mois de juillet août instabilité politique tɛna wuli regroupement politique tɛ ka labɛn yan mouvement tɛna daminɛ yan CEDEAO bɛ k'o de kɔnɔ o. CEDEAO sait très bien que Assimi Goïta immigration min ta ka tila k'a yira diɲɛ la olu président kɔrɔbaw olu den fɔlɔ ka kɔrɔ ni Assimi ye olu nana yira Assimi nana en 10 mois Assimi y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la k'a sɔrɔ Faransi bɛ sɔsɔ bɛɛ kun bolo ko Faransi an ka président ye nkalon tigɛ an ɲɛ ko Faransi de y'u bolo fɛn bɛɛ la ka fɛn bɛɛ kɛ ja caman bɛ se ka fɔ Faransi ma ko ayi Assimi ye prévu yira anw na o président ninnu yɛrɛ gan ala k'a dɔw gan sama ni cɛkɔrɔba ninnu tɛ Assimi to yen fɔlɔ. dɔw président dɔw kasira yɛrɛ ko Faransi bɛ k'u bali ka minɛn san. Donc o kɛra yan an y'o bɛɛ ye mais an ye nin bɛɛ ye k'a fɔ ko nin si kun tɛ tout est escamoté rien n'est vérifié bon mun nana kɛ bi bi in na o y'a fɔlɔfɔlɔ ye Assimi yɛrɛ ni a tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO fanga kɔnɔna la filanan ye mun ye sanction min fɔra a reporter motif min kama e bɛ se k'i bolo jɔ jumɛn na. foyi tɛ yen fɔlɔ o chronogramme détaillé oui. Ne bolo commission bɛ Bamakɔ yan on dit que maintenant le chronogramme détaillé est déjà disponible n'a jabatɔ réunion na ka message ci k'a fɔ o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ mais erreur ye fɛn kelen de ye Choguel ye kuma min fɔ ko 2 ans ni fɔnba y'a f'i ɲɛna ko erreur don erreur dan de don Choguel ye 2 ans min fɔ élection ça fait 2 ans a tɛ se ka kɛ bon ni ala y'u ci CEDEAO b'a dɔn f'i ye ko élection ça fait 2 ans parce que fo mun na ɲininka yɔrɔ ko mun na a tɛ se ka kɛ o a ye ɲininka ko mun na n bɛ n ka daliluwa d'i ma militairement CEDEAO tɛ ka Mali accompagner financièrement CEDEAO tɛ ka Mali accompagner CEDEAO dun b'a dɔn k'a fɔ élection ça fait dans l'insécurité n'i ye Mali binna gɛlɛya kɔnɔ parce que insécurité de bɛ yen Mali ka ko état tɛ ka se ka woyo ka taa fan bɛɛ donc CEDEAO kun ka Mali faamaw kun kan ka CEDEAO ɲininka ok aw ko ko 2 ans 18 mois 16 mois CEDEAO yɛrɛ jɔda ye mun ye ka Mali sumaya. jamana marabagaw ye nin gɛlɛya dɛ an ye 5 ans de f'u ye. non ala tɛ tɔlɔma ye. oui donc ni jamana ma se ka sumaya parce que u bɛ fɛ bi Choguel ka bɔ yen ni Choguel bɔra yen ni élection ma se ka kɛ u b'a fɔ ko Assimi fana ka bɔ yen o technique de don o la Mali bɛ segin ka na bi Faransi ka jɔnya juru kɔnɔ sans les élections u bɛ kɛlɛ bɛɛ kɛ ko ka Choguel bɔ yen n'a sɔnna ko ka Choguel bɔ yen Assimi bɛ fɛgɛya
ni Assimi Ferreira, ni élection ma se ka tenir à la date indiquée. OK, on veut une transition civile maintenant. Assimi Djigé Joy. Malidon kon tetou parce que Agne et Shogel avait baraka ñoxo fait. Agne tegera fo awku. Et Shogel boy pour la réussite de la transition. Mais nous ko yera boy be boy ngé. Donc Malidon 3 ans 4 ans minké. Ou bala Congo munu, ou bala Minoro munu, ou bala Barkani ge, ou bala Takuba ge, ou bala Serao ge, ou bala Warko nyeni, ou bala boss Yemo ko nyeni. Malidon me kaka siko be on président c'est on a mon contrat be rétabli tout. Mali la révolution gara fouyi. Plan indiou. Na o jaka na élection ge. L'essentiel que ay chaîne de commandement tige, o ka kala reprendre tout et que les mêmes continuité o ka se kata. Mais n'y a déterminé mais transition no kono. Sogel politique modo. Est-ce que Sogel kara élection organisée wa? Très bien. Gani kali ningali nyana kosobe. Me fait ki ininga. Est-ce que parti de Sogel dia? Aïe. Yoro. Mouvement de Sogel diwa. M5 nga est-ce que Sogel est un peu ka premier ministre, un peu ka modelo M5 nga modelo ndu. O M5 nga modelo ndu. O M5 qui de force de changement wa. Na ngana kota anyeka. Est-ce que Bini président dira sur Souma automatiquement faut que ta transition continue premier ministre quand to M5 boulot. C'est les deux forces de changement. Quand tout là, ni sur sous révolution que ku ni sur comment. Non, tu peux me contredire, mais comment dis-moi? Je suis d'accord avec toi. Mais ni a biko sur sous ku be dingata ibega no fait. Ngo do de sona ka ti jo marfa balnie. D'accord, Boubou, nyo aux femmes. Non, il m'a femme. Je veux que toi kono et je te demande aussi de me contredire. Je te permets. Ma femme me fie. Voilà. Et qu'on force de changement. Qu'on fasse donner à quelqu'un. M5 taga déterminé. Mogo mun tunyo au acterier. Au force de changement acterier. A mogo jole bembi. Mogo mun tunyo kuma podium sans fait. Ko dana tumukan. Ko jama buko. Ku ka kodon fanga ka bon. A mogo jole bembi. OK. Meni ye flo. Mohamed Ali Batili. Arrêtez. Modibo Sidibé. Até. Konima Sidibé. Até. Sogmar Sizoko. Até. Madame Sikatousso. Até. Clément Damele. Até. Nounsar. Até. Ben le cerveau. Até. Dunka. Até. Issa Kaudjum. Até. D'accord. Nega yetala. Ni fin tumbe ke flo. O tunye de Sogel tunga ka seka nunde fara ɲɔgɔn kan. OK. Nga n'a ma se ka nunu fara ɲɔgɔn kan. An tun bɛ force de changement min dɔn. Mɔgɔ min tun bɛ k'a tun bɛ kuma podium sanfɛ. Ko acteur don. Ko mɔgɔ min bɛ M5 la bi. Ko ne b'a maa dɔn. A tɛ tɛmɛ maa 3 kan. D'accord. Maa 3 jɔn ni jɔn. Sogel, Zamil Bitar, ani fɛn Ikasa Maïga. Bon ni jamana ko dɔn. A tɛ i n'a fɔ k'i bɛ ka baara kɛ ni min a tɛ i n'a fɔ a bɛɛ ka ɲi. I k'a ka se ka fɛn fɛn kɛ fɔlɔ o de ka se ka ninnu fara ɲɔgɔn kan. Mais ni ma se ka ninnu fara ɲɔgɔn kan. Kunu an tun b'aw ye ni image min ye. Ni basa ni kogo cira basa bɛ don a fɛ dɛ. OK. Voilà. Gandhi. N bɛ o kuma jaabi ye n dakurunya 2. M5 ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka fara fara. E bolo aujourd'hui. Sɔrɔsiw man ka Sogel dɛmɛ pour réconcilier les M5 ya. Ça fait partie de leur prérogative. Il faut Sogel fana kan ka mɔgɔw dɛmɛ u ka fara sɔrɔsiw kan. Mɔgɔ caman bɛ yen bi ils soutiennent la transition à travers Sogel. Et bien nous faut bi. Ko me podium kan. Ali bi be podium kan. Mais podium kelen ne tɛ o. Et bien mɔgɔ caman fɔ bi ko ye kɛlɛ kɛ ka M5 tɔgɔ la ko bɛɛ bi k'u fara-faralen don. Mais ils sont tous dans les autorités de la transition. N'a min tɛ CNT kɔnɔ o bɛ gouvernement kɔnɔ. Donc kan ka dɔn c'est grâce au M5 dɔw de sara dɔw de kɔngɔra olu kan ka sabali ka fara ɲɔgɔn kan. Donc olu fara-farali n bɛ segin k'a f'i ye. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. O tɛ Sogel nɔ ye. An ka bɔ o yɔrɔ la. Donc an ka avancer. OK. MK min filɛ nin ye. Sogomare tɛ MK ɲɛfɛ. C'est à dire n y'o de fɔ ni Ala ye maa kɛ leader ye. Ala y'i kɛ nafolotigi ye. Ala y'i kɛ fangatigi ye. Fɛn fila bɛ yen o ɲini Ala fɛ. A fɔlɔ-fɔlɔ Ala deli entourage Ala k'olu kɛ kodɔnnaw ye. A filanan Ala deli Ala ka se k'a to aw kana ɲɔgɔn janfa. Wagati min na MK filɛ nin ye fara-farali bɛ MK mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Sogomare de an ka coordinateur ye, Sogomare tɛ an ka coordinateur ye. O wagati la Sogel ye branche dɔ reçoit primature la o wagati o man kan tɛ ka se ka kɛ. Gari. Sogomare de coordinateur ye. Ni bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ Sogomare don Sogomare tɛ e man kan tɛ ka branche dɔ reçoit primature la o jɛkulu kelen tɔgɔ la i b'a ɲini de u ka bɛn fɔlɔ.
n'u ma bɛn i man ta branche dɔ reçoit ka branche dɔ to yen. Gandhi n'i y'o kɛ i sɔnna ka fɔ a tilara. I ye min ye télé la i bɛ kuma n'o de ye. Personnellement ni Choguel tulo bɛ na n'a ye n sutura n ti yafa ma Ala kana yafa ma. Choguel a cherché à joindre est-ce que b'a kalama Cheikh Umaru personnellement k'a joindre n'a kana n dɛmɛ. Choguel bɛ gouvernement formé waati min na e bɛ ka Muntaka Tall mun fɔ Muntaka Tall ma mɔgɔ di ka don gouvernement kɔnɔ. Choguel a consulté tous ces leaders là ils n'ont pas voulu k'a fara kan parce que u tun bɛ min kɔ o de tun ye primature o bɛ Choguel bolo déjà. Cheikh Umaru M5 bila a ka taa ni kalo joli a taa M5 na don min a fɔra ko primature bɛ di M5 ma ani Sɔrɔmubara bolila ka n'i jɔ k'ale tun man kɛnɛ k'ale bɛ ka cɛ yɛrɛ jɔlen don parce que fanga nana fanga tila kuma nana mais ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna jeune frère i k'o fara i boloda la a mana kɛ kun o kun ye u kan ka sabali Mali kama bi e ko ko podium kana ci la i ko mɔgɔw farala mais a mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bɛ fanga dɔ kɔnɔ transition kɔnɔ mais maliyɛn dɔw bɛ yen ji t'olu bolo maliyɛn dɔw bɛ yen balo t'olu bolo maliyɛn dɔw bɛ yen siyɔrɔ t'olu bolo n'aw ma bɛn dɔ wɛrɛ kama e Gandhi ne filɛ bi an bɛ plateau sanfɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ kelen ka dɔrɔmɛ kelen b'an kɔnɔ Ala kana an wuli ka bɔ yan. dɔw ko Choguel de bɛ ka wari. n'an b'o to yen mais nkalon bɛ taa de e ne la wa mais e mɔgɔ bɛ yen mun bɛ se ka M5 kɛlɛ kɛ k'e Gandhi laisse-moi continuer mɔgɔ bɛ se ka M5 kɛlɛ kɛ e bɔ wa. E filɛ kuma e filɛ yɔrɔ min na e fan bɛɛ ye nɛgɛ nɛgɛ b'i kulo la a b'i da la e ye cyborg de o normalement e ye robot de o pile de kan ka k'e la e ye accident kɛ k'i fan bɛɛ kari-kari yan i ye mun sɔrɔ. foyi. mais minnu kun dalen bɛ so kɔnɔ n'u taara nkalon ni fɛnw tigɛ olu tɛ fanga la bi yan. Gandhi kɛlɛ tɔgɔtigi n'a ŋana tɛ kelen n'i ye jamana kanu i bɛ degun bɛɛ sɔrɔ mais e ye victime ye o mais bi hali Choguel tɛ e wele. foyi. même Choguel t'e wele Choguel n'a kulo bɛ n'a kan fɔ même e ni Choguel tun bɛ message ci ɲɔgɔn ma don o don. wasabula. mais kabini Choguel kɛra premier ministre ye même un simple coup de fil non kana Choguel lajɛ sa ne vois pas la personne physique de Choguel bi ne bɛ Choguel défense ta ne t'a défense ta dɔrɔn kama koyi bɛn n'o tɛ Choguel nafa kelen tɛ se ne ma. Bubu n'i ka kuma faamu nin b'a to an bɛ don an ka thème wɛrɛ la. e yɛrɛ kɛra cyborg ye parce que mɔgɔ caman bɛ ka kuma min fɔ n y'o de fɔ an bɛ ka baara kɛ an bɛ ka kɛ faso moitié minisiri k'a fɔ ko depuis fanga ka sigi fo bi k'a fɔ ko an ni min ye ɲɔgɔn ye ka sigi ka kuma ten ko fɛn b'an ni min ni ɲɔgɔn cɛ mais comme baara t'a kɔnɔna la hadamaden tɔgɔ tiɲɛ caman bɛ yen i yɛrɛ bɔra ka min fɔ caman bɛ k'a fɔ yɛrɛ ko Choguel de bɛ ka an dɛmɛ mais Ala i bɛ jɛn n'o ye de an ka bɔ o yɔrɔ la. Bubu an y'a mɛn k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna la ko Faransi ka avion dɔw bɛ yen k'olu tun yera Gao ani Kidal sanfɛla la. Bubu mɔgɔw bɛ se ka explication jumɛn de parce que kuma caman fɔra nin na dɛ. Gari i ka ɲininkali nin a ka ɲi. oui. Faransi ka coopération ani Mali cɛ a ma ban a bɛ ban kalo 6 de. donc barika min bɛ se k'a ye Mali yɔrɔ dɔw la hali bi f'an ka sɔn o ma. Takuba de tɛ se k'a ye o de banna avec effet immédiat. Serval de tɛ se k'a ye o de banna avec effet immédiat. Barkhane selon l'article 26 du contrat 25-26 Barkhane ka contrat est 6 mois a préavis est 6 mois a bɛ ban. Gani ala tɛ ci don ɲɔgɔn na ne y'a fɛ e n ko Gani n k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi n ko terroristes b'u ɲɛsin Faransi yɛrɛ de ma. I y'a kuma fɔ yan i y'a fɔ ni plateau kelen sanfɛ. Ni plateau kelen kan yan Gani to ka éléments fara ɲɔgɔn kan ka to k'u jouer ka mɔgɔw hakili lajigin. o ka dɔn k'a fɔ révélation mun bɛ anw bɛ donjan kuma fɔ. non Bubu maaw ka kuma i bɛ yeli kɛ. Tiɲɛ anw bɛ yɔrɔ min na sisan anw kɛra mɔgɔba de yɔrɔ mɔgɔden caman bɛ dege ka ne tantan i ma ne kuma tugun wa. awɔ non parce que i b'a dɔn mɔgɔ min ye ne dege nin na i ka patron kɔrɔ. ayi patron tɛ ne na. ayi kɔrɔlen n ko kɔrɔlen. ayi patron kɔrɔ. bon tɔgɔ fɔ balini. awɔ an ka taa. n bɛ mun f'i ɲɛna tɔgɔ fɔ balini waati min na sanga tun b'a la. oui. n'i kun ye tɔgɔ fɔ balini critiquer n'a y'a dɔn ka sanga bi ɲa kun tɛ kuma o. donc e fɛ ni sanga b'i la waati min ma se ka maaw jaabi. e mɛ tɔgɔ fɔ balimaw critiquer an tɛ kuma parce que an fana b'ale ɲɛ bi. e bɛ yan donc a tɛ kuma. i b'a dɔn e mana min dɔrɔn i bɛ kila tan. i mana tɔgɔ fɔ ta Bubu ma a bɛ kuma bɛɛ fɔ n dɔgɔ i dépassera ne ye tɔgɔ fɔ balini sigilen ouverture média plateau sanfɛ. ko an bɛ ka min fɔ nin ye ko transition a dɔn ta mɔgɔw ye élément tigɛ k'a ci ne ma ne ko mais n ko c'est bien ne bolo ouverture média kan furusago kumaw ni mɔgɔw ka denko n'u ka muso fila furu kuma de fɔ n t'a dɔn ko jamana kuma fɔ ouverture média la o walayi ne kun bolo wele ɲɛjɛ kun bɛ muso ka kumaw ni artiste ka kumaw de fɔ mais n ko armée kuma ka fɔ ye n ko c'est très bien ko fo ka san wɛrɛ ma n ko wala ni bɛ ouverture média fɔ k'a wa bɔli ɲuman dɔn ne kun b'a dɔn concert kuma fɔw ni dɔ ye muso furu ou bien muso filanan ta a dɔn ne kun b'a dɔn n'o de mais n'u dabɔ don jamana kuma la o ka ɲi o tɔgɔ fɔ baliya anw tɔgɔ fɔ ye k'a dɔn ta ko ta ne ko ale fana y'an ka nafa ale fana an ka fan de don parce que bi walasa k'a ye f'i k'anw tɔgɔ fɔ ni mɔgɔ min y'anw neni sa ni mɔgɔ min ye Gani o bɛ ka ne neni sa mɔgɔ b'i dɔn mɔgɔ ba dɔgɔbaga o ye mɔgɔ fitininba ye o
ala ye mɔgɔbaya dan de kama n'i taara ɲɛ dɔw b'u kulo la dɔw b'i ba nin dɔw b'i fa nin dɔw bɛ kuma bɛ f'i ma nin ye mɔgɔbaya sin de rétroviseur tɛ yen merci donc n bɛna min f'i ye u bɔra ni mɔgɔ ninnu ye ka bɔ ni Éthiopie ka tila ka basi dɔw ta ka bɔ n'olu ye Libye u ka combattant minnu bɛ yen parce qu'il y a 2 millions d'armes dans le Sahel donc 500 000 armes de bɛ Libye min filifilen don o y'o arme minnu di o y'o numéro de récupérer k'olu ta ka na n'a ye ka n'o mɔgɔ ninnu stocker les grandes révélations de GTZ kulu sanfɛ ka bɔ ka na o kuma na o kulu sanfɛ GTZ o ye an ni Mauritanie frontière la ka n'olu bila yen Nobubu bɛ fɛn dɔ bɛ armée Gani o kuma sɔrɔ u ni CSP u bɛ financement tun bɛ bɔ yɔrɔ min na Qatar y'a yira k'a fɔ ale tɛ dɔrɔmɛ kelen di mɔgɔ si ma ale ka bloc 8 ani bloc 7 il est temps que ale ni ale ka bassin belebele min bɛ yen n'o ye bassin de Nara ye il est temps que ale ka négocier ni Mali yɛrɛ autorité ale tɛ foyi financer tugun o de y'a to u kun y'a ɲini k'u bɛ fɛ Assimi yɛrɛ ka taa pour que ka kow éclaircir Assimi ko i ma i bilala Mali contrôle la ne de bila la Assimi ka foyi t'o la Assimi ka foyi t'o la donc sisan financement foyi tɛ yen ka terroriste entretenir terroriste ye mun kɛ u wulila sɔgɔmada joona fɛ fana ka Barkhane fɔlɔ bila forme na réchauffement u ye non mais u ye gosili dɔ sigi Barkhane yɛrɛ la fɛn sa fɔlɔ Barkhane tɛ MINUSMA ka contingent jordanien ka mɔgɔ 3 blessé mɔgɔ 1 nin tora la Gani min jɔra n'a bɛɛ français wɛrɛ ka convoi min bɛ ka bɔ n'a bɛ ka taa Niger n'a surveillé don par maintenant l'avion n'a bɛ fɔ ma ko Mirage 2000 est ce que b'a kalama o min bɛ k'o appuyer ka taa o convoi yɛrɛ de bin na Ambescade kɔnɔ Alpha bismillah ay non ni Alpha problème sɔrɔ o y'a bannen Gani n tɛ kɔrɔbɛrɛ kelen ka exan kɛ ayi non o y'a bannen ambulance kɛ merci Gani o kɛra tuma min na u y'a gosi ɲɔgɔn na k'a gosi ɲɔgɔn na k'a gosi ɲɔgɔn na u b'o la tuma min na u ka camion fana kelen bɛ yen o fana chargé don batterie d'artillerie o cerveau mémoire de b'o batterie ninnu na stockage fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ b'a kan terroriste y'o fana gosi tugun k'o fana enlevé non i dun y'a fɔ yan dɛ ko terroriste b'u nu ɲɛsin awɔ mais Gani u ka Mirage d'assaut ninnu u yɛlɛnna ka jigin ka na est ce que b'a kalama ne ye appareil dɔ f'i ye yan n k'a b'an bolo n'an b'a fɔ o ma ko est ce que b'a kalama frère fɛn tɔgɔ ye di leur fruit n y'a camion commentaire k'i ye yan n y'a f'i ye n ko brouillage électrique na n k'a ɲɔgɔn tɛ yen o camion de y'i jɔyɔrɔ na ka appel ni radar bɛɛ brouillé ka pisi yɛrɛ non n'i y'a f'i ɲɛna français ka Mirage français ka est ce que b'a kalama Mirage 2000 d'assaut in nana ka na a radar ma foyi ye bon pilote kun bolo ko fiɲɛ bilen bɛ yen k'o de t'ale ka ye a jiginna ka na jusqu'à 2000 pieds d'altitude un avion qui survole à 15 000 pieds d'altitude a jiginna ka na jusqu'à 2000 pieds d'altitude a jiginna yɛrɛ cɛ Gandi fo mɔgɔw kɛlen k'u tigɛ maga la est ce que b'a kalama a ma foyi ye parce que fɛn brouillera a bɛɛ brouillé don baara gɛlɛyara tubabu jatigɛra ye Gandi Gandi nin ye Russie minɛn kelen de i b'a kalama ko minɛn tɛ si fɔlɔfɔlɔ kɛra ninnu ye an bɛ tila ka don minɛn fɛn tuguni an ka thème laban u ye fɛn bɛɛ brouillé tuma min na français kun bolo ko sanfɛla k'u tɛ ka yeli kɛ n'a sɔrɔ caméra ni bɔgɔ dalen t'a ɲɛma u ka est ce que b'a kalama radar min bɛ yen u tila ka jigin ka est ce que jusqu'à basse altitude u bɛ ka taa u ma terroriste kelenw ɲɛ la mais bubu nin gɛlɛyara France bolo dɛ e cɛ est ce que o na pan tuguni nka ni français dɔ k'ale kɛlɛ perdu mais non kɛlɛ perdu na 11 heures oui u ma yeli kɛ midi u ma yeli kɛ 14 heures u ma yeli kɛ 15 heures u ma yeli kɛ 16 heures u ma yeli kɛ u bɛ ka fan bɛɛ mɔmɔ u ye fan bɛɛ mɔmɔ France baara gɛlɛyara u ye u ka base min bɛ yen Niger u ye Niger tour lajɛ n'u ye tour de contrôle k'ale ma foyi ye i tɛ se ka ye o i ye cogo t'a la i ye cogo t'a la u bɛ fɛ k'u bɛ yɛrɛ wolo ɲininka kojo u bɛ fɛ ka an yɛrɛ wolo kɛ an halalaw u bɛ Mali armée ɲininka awɔ yɛrɛ wolo oui u y'u ka radio taliki ta ka weleli kɛ k'a lajɛ ko partenaire Mali ko partenaire min i partenaire France mun France de bɛ ka Mali France de ye appui ɲini Mali fɛ ko n'a y'a sɔrɔ an ɲɛ des révélations ba dɛ ko n'a y'a sɔrɔ an ɲɛ minnu binna ko n'a sɔrɔ an y'olu ta yɔrɔ ye an ko e bingali dama mun k'an na parce que fɛn brouillé len don olu yɛrɛ t'a dɔn ka fɔ a bɛ ka bɔ yɔrɔ min na Gandi a tɛ se ka ye Russie ka minɛ e cɛ Gandi cɛ ka
Kidal ni gaw wuli ka jɔ a sen kan mɔgɔw bolo fana da français kɔnɔ gannen ni ye dozo tunne kungo kɔnɔ Gandhi barkan unu dɔgɔkɛ n'o ye ministre ye olu kɔni bɛ kasi la dɔrɔn Jordanw blessé olu dalen bɛ kasi la dɔ in salen bɛ olu b'o su sama terroriste ta fama don a maye imri jusqu'à 500 km² de Sahara a bɛɛ cɛncɛn kulu Gandhi aradari y'a bɛɛ buru ye u ka avion ma se ka foyi ye u k'a fɔ kɛ wa communiqué la a tɛ se ka ye ala ye tiɲɛ bange o de y'a to ne y'a f'i o branche kelen de ye tila fila ye ka sɔrɔ san ka na u ka base bɛ André-Boucanou kun bɛ ka nalen awɔ an bɛ tila ka se André-Boucanou donc ma sisan bon o ye ko yɔrɔ ye mais Boubou an y'a ye k'a fɔ an ka Casa C 295 min t'u bloqué don k'a nana Boubou a kana ɲɛ sigi da don hélico yɛrɛ ka baara la kosɛbɛ après an bɛ sɔrɔ ka na don la montée de l'armée malienne en puissance André-Boucanou situation an bɛ sɔrɔ k'an da don mais Casa yɛrɛ min nana quoi a ka baaraw fɔ Boubou faso dɔn an y'a ye avion ba dɔn kamanba b'a la a bɛ baara min kɛ bon f'i k'olu détail kosɛbɛ après an bɛ sɔrɔ k'an da don André-Boucanou situation na quoi Gamuna ka cɛ dɔn bɛ cogo min na Gani Casa C 295 hélicoptère avion car de don avion de transport de troupes de don Gani a bɛ cɛ 48 a b'o ta cɛ 71 a b'o sigi a kɛrɛfɛ n'a bɛ fili para la cɛ 45 a b'o siri ɲɔgɔn fɛ ka bɔ para la para la cogo di parachute k'u sari ka bɔ i b'olu ye k'u yanga i b'a fɔ ko bagan kɔnɔba Gani n'a y'o fili médecin 5 ani infirmier 7 o bila yɔrɔ b'a kɔnɔ a bɛ intervention chirurgicale o kɛ yɔrɔ b'a kɔnɔ ni blessé len don i bɛ t'o la blessé len don Gani san 2014 ka taa bila 2020 na Casa C 291 a ye mɔgɔ ba 50 de ta mɔgɔ ba 50 de donn'a kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ min tun bɛ Mali la Gani avion ni a yɛrɛ giriya 23 tonnes a bɛ minɛn mun ta i b'o dɔn wa a ka frɛti 7 tonnes a b'o de ta minɛn giriya la marifa BJ 2 bɛ se ka don a kɔnɔ armement bɛ se ka don a kɔnɔ obi bɛ se ka don a kɔnɔ artillerie minɛnw bɛ se ka don a kɔnɔ RPG 7 bɛ se ka don a kɔnɔ RPG 9 bɛ se ka don a kɔnɔ est-ce que b'a kalama balu bɛ se ka ta ka na cargaison marifa bal a bɛ se k'o ba u ta k'o fara kan Casa C 295 a nafa tɛ se ka fɔ ka ban Boubou nin ye belebele Gani tactique militaire ni stratégie la a bɛ se ka renseignement fana di ka cɛw to kɔnɔna la aw sigilen don a bɛ ka taa waati min a bɛ renseignement bɛɛ di Gani n'a y'a sɔrɔ sa a kan ka mɔgɔw fili para la point delta ou bien alpha la a bɛ se n'a sera o point na coordonnée GPS b'a la a b'aw fili n'aw jiginna fana a bɛ tila k'aw ka orientation direct fana fɔ aw ye a kan ka taa cible nɔfɛ aw ni cible cɛ a bɛ se k'o fana tracer k'o fɔ aw ye avion min don fabrication espagnole de don transpondeur min b'a la o de ye américain ta ye transpondeur oui Gani o y'o de minɛ américain de y'u ka transpondeur bloqué 2 ans o passé ka taalen Mali la u bolo k'anw man kɛ ko an ka kɛ kun sa ni avion in Mali kana don a kɔnɔ dɛ Boubou mɔgɔ t'a to k'a dɔn fɔlɔ dɛ Gani billahi ko avion in jɔ u ka examen u ka contrôle technique k'a la ninnu ye nin bila mun na u y'a bloqué mun na u y'a bila mun na tɔw tɛ kabako ma u bɛ sɔn ka fɛn caman kalalen don transpondeur mun filɛ nin ye o de ye avion fɛn bɛɛ ye oui n'a y'u ja a pas tout ça transpondeur in falsifié avion in bɛ repéré hali ni convoi bɛ se a bɛ se ka avion bɛ se ka bin a bɛ se ka kɔnɔ bɛ se ka fɛn avion in na n'a y'u ja avion min minɛn ta transpondeur bɛ se ka enregistrer oui ni minɛn de don ni minɛn de b'a kɔnɔ n'a y'u ja kuma minnu bɛ fɔ a kɔnɔ u bɛ se ka enregistrer sɔrɔsiw ka kuma u ka gindo kuma a bɛ se k'a bɛɛ ta transpondeur de avion yɛrɛ cerveau u ka avion in ta ka taa ka reçu wele k'a contrôler expertise kɛ kɔnɔ don a kɔnɔ dɛ ninnu bɛ yɔrɔ min na ninnu foyi man dɔgɔ ninnu bolo Boubou mɔgɔ t'a dɔn avion a kɔni a ma taa terrain kan a tɛ taa yɔrɔ e bolo gasi min ninnu a bɛ yan a bɛ taa min u bɛ k'a lajɛ transpondeur in bɛ bɔ de ka don machine na k'a lajɛ n'a cerveau ka ɲi ni avion karalen don n'aw ka taa yɔrɔ min na ka segin a kɔ arrière la sabu u tɛ kabako ma ka segin arrière cogo di mɔgɔ b'a dɔn avion fana bɛ se ka segin arrière la n b'a dɔn wa ne t'a dɔn ayi n'a fɔra kuma de la mɛ n t'a dɔn transpondeur de ye avion fɛn bɛɛ ye o mais n'i b'a bila i kunna ni mɔgɔ n'ale sabotera tout peut ça fait fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ quoi fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ donc Mali kana kulonkɛ ni nin ye Mali ka nin ta k'a examiner k'a lajɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ nin transport avion
Dorma fait oui. Avion ko ni fait espagnol les transporter Amérique tadi. Amérique dune di Mali be ñokona à travers la France. Faut beka so oro ma. Faut beka so oro de ma. Comment des fana tien. Donc ça c'est pas à négliger mon frère. Au fana comment y tien. Mais c'est qu'à avion cap ne kon ta do mindo. Mais tout, ça veut moi je veux qu'on soit très attentif par rapport à l'utilisation maintenant de ces aéronefs là. Ne ka kuma odi. Oui. Voilà. Boubou, c'est la montée de l'armée malienne en puissance. Anya Mekafo dans la région de Menaka. Krenyala Anderbukan Konala Kafoko Anga Chedon. Kuni awa terroriste bambachi wale ku karle no nyona avec les sabanyona na bosisan. Équipe mi commandement be El Hadji Gamubolo. Boubou ubeka kuma chama fo kelen de. Jugu be ka fo togo dola faso ni be ka fo togo dola ngo aya toy ni bubu na be bubu nyinenga bubu ba adado ni na ka se ka ko chere da fo awnyana bubu mun be ka ke andra bukan bi gani andra bukan abe menaka marakono andra bukan est zone stratégique di sans wolonvla francis farla mali armée ga ma se ka libérer sans woro ministre re appui di ma se ka libérer 4 avions français au de intervention go ma se ka yoro libérer gani il y a de sous contrôle des terroristes en Mena. Fanga be boulimate boulimena ka fanga tuaka. Oui, ala de mine. Nyuko konva mun fina au lieu de haraba puto na fara don nunga. Kana fara don nunga. Oui, il dola. Oui, il dola. On na fara don nunga kuma mina. Est-ce que ba kalama oui tauli. Parce que CSP okoko il soutient les efforts de la transition. Cadre permanent stratégique. Nous et mouvement armé au Front Nyonga. Au lieu de tout Kobla Kaba. Au lieu de tout bisrata. Au lieu de tout bisrata. Car donc Demsein Babinan Anindon ou Trata Kalana, Nord Marakona, la Kalanso Datuna, Baloni Banadou, Variol ni Fem, Femme Berakadingana. Il est temps qu'il y ait un recanto Angele. What is ça? Gani Koulou Flachira Nyonga. Et toi, vous m'en l'aurez ça. MSA. Est-ce que Bakalama Gatia Gamuna ka tsedin olu kembe kana kuma mina unana kana firo lu dara kuma mi we busilla mi no nyonje suchara yo tadike malika détachement be gaw kangon malika détachement be ministre barkane kami robla gandi est-ce que Bakalama 4 avions de combat onana gandi Kunda under bukan kan ngo kele wilayndi anya fo bubu anya fo gani amba fo fenema ko GTA groupement tactique est-ce que ba kalama interarm olu fem bele bolu kana ambo worola kuma mina blende kaza mari kaza est-ce que ba kalama o division fla boa tengoro a division kele c'est composé des armements lourds division fla olu boa appuyé maintenant par 2 vecteurs arrière vecteur arrière fla be ko fait fla be nyefe. Mais terroriste non eliko tout bolo fofo tout bolo gani on na kuma mina détachement kelen bola kati ijo Niger anga avion munumbe era tellement do yo la segin kana ni pele bagné no MP o MP mun flende est-ce que ba kalama port missile jugu de balela ana orketi jugu gamu amba fo Ambafo, Ak Mohamed Oulu, Ambafo, Acha Touman, Ambafo, des combattants guerriers, Wab Bouchinogana, Gani, Badaka, Ambadouga, Badanga, Badouga, Kanakere, Saïski Bakalama, Terusu Bourobana. Vous voulez, Koutou Fasola, Niger, Niger, Sratera. Wasoro eliko kelen jolo me gani wasoro seba kalama mafina ngo division flare nana division kelen bola kata seba kalama kata sira bare gani u kuruna jigi u kunda est ce que ba kalama mortanika mobili sira ro dola chenje mobili semine asira ta ro sitoni aramade ma sentigala ni arab ja seba kalama karotaji be mogola ka mobili black gani ni u tatoy to ko lamine kele be sena bugoli ba ke bom ye barake u ba forma ko thermobaric ale be barake ni élection solaire di ni ya bosi kleba tola tadi jabu kleba gani no kleba kele do gani fo tente me kuluka yele kleba ka barake no kleba barake no donc vous se faire no ko do tente ngoro non on to la ya ka do c'est ko do non c'est ko do tente ngoro iba fogo seba kalama ko dangala sa dangala ni
cɛncɛn sai joni no ko yisena to kana male bon u nana k'u fɛn kuma min na cɛ gamu ala ye fɛn dɔ di gamu ma min'o f'i ye bi o jumɛn a bɛ cɛncɛn dɔn gamu de bɛ cɛncɛn ta k'a kɛ tan a bɛ nord ni sud ni west f'i ye i b'a ko boussole a bɛ cɛncɛn ta k'a kɛ tan cɛncɛn bɛ taa siran fɛ a b'a f'i ye ko nin ye nin ye nin ye nin ye El Hadji Gamou nin cɛ kelen y'a faso kanu dɛ Gandi wallahi y'a faso kanu ni général ni Gandi a ye yɔrɔ min fɔ est-ce que b'a kalama o taara yen golo k'u fɔdu ka jigin ka na saki min b'u kɔ la veste de b'a kɔnɔ a mana gɛlɛya dɔrɔn Gandi u bɛ forokiya de bɔ ka veste don an ɲɛ bɛ mun na est-ce que b'a kalama terroriste costume b'u la kungo kɔnɔ veste costume kungo kɔnɔ u y'o minɛ ko naya quand il est mort 2 véhicules retenus est-ce que b'a kalama plus de 30 motos pick-up k'a bɛɛ intercepté k'a bɛɛ minɛ makiya fila cɛncɛn fura sanfɛ n ka cɛ tilegan dere fɛ costume chemise t'a kɔrɔ yɛrɛ kɔni ma mɔgɔ bɛ se ka veste don chemise t'a la cɛ o baara gɛlɛyalen dɛ k'a bɛɛ koron k'a bila Gani u ye kan bila sous contrôle o ma k'a bannen dɛ de maintenant de André Boucan kana Menaka ani Gawo frontière dugu ne bɛ ko Djibok top est-ce que b'a kalama an b'a fɔ ma ko guerre la ko poste de résistance dɔw fana tun bɛ yen dɔw dalen tun b'o la kunu an y'olu la wuli ɲɔgɔn na donc min sara yen o de ni Gamu bɔlen don dɔ tun sara yen awɔ an jugula mɔgɔba dɔw tellement que olu ka laɲini ye mɔgɔw ka to a la olu yɛrɛ ko sa ko Gamu tora a la Allahu akbar Gani bisimilayi ka kan kɔ k'a jɛ 41 morts sur l'état ni c'est à dire que bombe mun cira a bɛ ka ci cogo min na i bɛna et puis armée Mali ye den front de dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ front fila n ko c'est une armée professionnelle a bɛɛ bɛ ka baara kɛ a bɛ ka fonctionner kɛ a ka manière la Gani o waati kelen o y'a sɔrɔ an ka cɛdenw est-ce que b'a kalama an ka forum min bɛ yen n'ale bɛ Gangele ani Lawuru est-ce que b'a kalama o y'a sɔrɔ yen fɛnɛ a Gwanin bɛ yen armée kelen bɛ ka foro wɛrɛ dayɛlɛ tugun Tɛnɛngu mara la Gani u ni ɲɛmɔgɔw y'a da ɲɔgɔn na est-ce que b'a kalama à 6h du matin o y'a sɔrɔ est-ce que b'a kalama armée cɛdenw tunna yen kungo kɔnɔ o Gangele ni Lawuru kungo kɔnɔna yen u y'a gosili daminɛ c'était à succès man bonya succès bɛ 6 leaders terroristes o kelen k'a daminɛ tuma min na o waati kelen fana o fɔra in kɔnɔ ka bɔ Gangele ka na Lawuru kɔnɔna la gosili fana kɛra yen ka yen bɛɛ dondo u ye yen fana dondo kɛlɛ bɛ André Boucan kɛlɛ bɛ est-ce que b'a kalama nin fana kɔnɔna la i bɛna dɔn ko o ye nin armée autonome sans l'appui de la France sans l'appui d'aucune puissance étrangère Gani 27 morts 6 leaders terroristes u y'a bɛɛ lada Abu Yaya Salamine ale de kun ye Emir Katiba Serma ka adjoint ye Abdoulaye Ba alias Abdul Fattah ale de kun ye base est-ce que b'a kalama base min bɛ yen secteur min bɛ Niaki ale de ko o ɲɛmɔgɔba ye Diko Bukari Alhaji Sayidu u b'a wele ko alias Abdul Kafar ale ye logicien de ye ale de ɲɔgɔn tɛ yen est-ce que b'a kalama ka bombe ni fɛnw placer ale de bɛ boisson bouteille tigɛ ka bombe bila kɔnɔ ou bien ka kɛmɛ bienni k'a bila kɔnɔ dɔrɔn a bɛ déclencher a yɛrɛ ma. o y'a la spécialité Gani Diallo Amadou alias Almusada ale yɛrɛ bɛ bɔ dugu min na an b'a fɔ ma ko Serma ale de ye o kumana Katiba Serma yɛrɛ leader ba ye ale de ye Sidi Ould Mohamed alias Babu Hamza ale bɛ bɔ est-ce que b'a kalama Intili ale de kun bɛ Hamza Kondi mobili la i ɲɛ bɛ armement fɛn fɛn bɛ na ale de kun kelen ale de don n'o bɛɛ ye ka na ka tiɲɛli kɛ Gani n'ale yɛrɛ bɔra yen mɔgɔ kelen min bɛ yen n'an bɛ ka ale yɛrɛ kocogo ɲɛɲini o ye Abu Nahimu ye ale ye base de serment yɛrɛ cɛbaba ye mais su kelen de bɛ yen an ma se k'o bɔrɔ dɔn o b'a la k'o de tɔgɔ ɲini ka baara kɛ 6 leaders terroristes su kelen o bɔrɔ ma dɔn fɔlɔ ayi o bɔrɔ kɔni ma dɔn fɔlɔ o tɛna kɛ tubabu su ye su bɔrɔ ma dɔn fɔlɔ ayi an ma se k'a dɔn ale ye mɔgɔ min ye o don ka ɲini dɛ parce que mɔgɔ t'a dɔn ni tubabu de don dɛ wayi an ye véhicule marque Kia kelen ko o minɛ moto 20 ko o minɛ kɛlɛkɛminɛ fɛn fɛn bɛ ka taa don a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni ka tɛmɛ yɛrɛ de 6h du matin à 10h o kɛlɛ banna donc i bɛ se ka fɔ sisan Bubu k'a fɔ André Boucan kɔni kɛ o bɛ an ka bolo kan sisan min kɛra tare mouvement armé ni armée bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ oui donc avantage ye mun ye Mali kun bɛ ka min ɲini k'a bɛ don Kidal a kɛra fɔ Mali bɛ Kidal kaban mun de bɛ to sisan administration ka segin joona
parce que mɔgɔw ye ɲɔgɔn faamuya. C'est ça que c'est pour ça que la France n'a pas aimé ça du tout. K'a fɔ bi ko MSA ani Gatia olu ka kɛlɛ kɛ à côté de l'armée malienne ka taa victoire sɔrɔ 41 morts. O y'o de kɛ. C'est très choquant. Ça c'est un signal fort, c'est un début d'un consensus réel d'un Mali uni. Bon, Gani, il y a Wagner kuma mɛ nin kɛlɛ la. Aïe, Wagner mɔgɔ si da ma aïe. I y'a mɛn ko Wagner kuma mɛ. Aïe. I ye Azawad kuma mɛ. A ma mɛn. France bolofara min bɛ a ka denmisɛnnin ninnu n'o ye MLA y'u kuma mɛ. Non, si i ye Sema kuma mɛ yan. Si tɔgɔ ma fɔ nin na, si tɔgɔ donc o de k'a f'i ye. Mɔgɔ ça fait ma fina ala i yɛrɛ fo quoi. Gani, on a fait tant d'années, des jours, on tente de négocier la paix. Il faut imposer la paix. Obligatoirement. Donc, yoro. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc, douanzan sera tigɛli. Ani boni sera tigɛli. I y'a mɛn mɔgɔ jugu ka page kɔni kan. Oui. K'o tigɛra. I ye nin kuma min da. Ayi, ne ma nin mɛn. U ye kuma kelen min fɔ dɔrɔn min sara na ni gamu bɔlen don. Ko gamu. Bon, ninnu de b'u jɔ k'u bɛna jamana jɔ o kuma fɔ anw ye. K'u bɛna fɔ. Buguni mɛ ne kamana gan dɛ. Mɔgɔw yɛrɛ faso u ye se ka nin kɛ cogo di? Nin baden de bɛ yen. A jeune journaliste dɔw tɛ balo foyi la ministre ka wari di ani faamaw kɔ yala ani faamaw denw kɔ yala. Faamaw denw kɔ? Yala. Bilahi n bɛna mun ɲɛf'i ɲɛna convocation ma di yan. Mobili dama min bɔra Karimu ka mobili dama min bɔra Côte d'Ivoire ka n'a di a mɔgɔ jugu ma a ka ca. Karimu halisa Karimu bɛ k'o ravitailler. Ayi o kɛra ka to fanga la. Oui. Mais n'a ye jamais 35 ka numéro d'i ma minnu sɔnna mobili la. O ça veut quoi fo ka diɲɛ wuli tɛ se ka yɛlɛma o mɔgɔ tɛ Mali la o. Parce que u sanna kojugu. Oui. N'i ko k'i bɛ Mali fɛ ka ban ninnu bɛ dimi parce que min ka di ninnu ye bi an ka jɛ ka jamana in daji ka jamana in dafiri ka won ci kunun ka fisa ni bi ye. U mɔgɔ tɛ Koro la, u mɔgɔ tɛ Bankasi la, u mɔgɔ tɛ Kidali la, u mɔgɔ tɛ Maliyɛnw ka degun foyi la. Olu ko dɔrɔn k'u yɛrɛ, olu yɛrɛ bolo tout se limite à Bamako. Man t'a sɔrɔ dɔrɔn n b'a bɛɛ fɔ k'a tiɲɛ. O man ɲi dɛ. Bon o de bɛ yan. U bɛ mun analyse kɛ? Non, Mali tile ni terrain tɛ taa. Kalo min bɛ yan a ka jugu BJ ma. Essence tɛ yan, terrain sarako tiɲɛnen don, babili kurulen don, a don t'a bɔ tan. Wallahi kuma. Bon n'i kumana. Kɔnɔ sutomokan dama. Kɔnɔ sutomokan gansan. Dama wallahi. N'i kumana fana dɔrɔn u bɛ kumakanw tigɛ ka fɛn. U bɛ kumakanw tigɛ. Ala k'o ba min. Ni journaliste ba mɔgɔ la kodɔnnen baw maa ba kɛmɛ bɔ ka mɔgɔ minnu soutenu olu ka dɛsɛ ka n'i ta kɛ vidéo tigɛtigɛni ye. Mais Boubou i b'a dɔn min bɛ ne bɛ Ala fo min na o kelen kɔni ne bɛ Ala fo la parce que i b'a dɔn hadamaden bɛ yen a b'i ka vidéo tigɛ so a b'a fɔ ko nin kuma ka kɛ nin kuma fɔ Boubou o b'a yira o y'i lamɛn o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o y'i ka fanba ye o ye kanubagaba yɛrɛ de ɲɛnamaya kɔnɔ o yɔrɔ la kɔni kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne b'u fo kosɛbɛ parce que ni ne y'an ka vidéo tigɛlen yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ Ala fo ka Ala barikada parce que i b'a tigɛlen fan fan a tigi y'i lamɛn. Oui. Donc lamɛnni dun an mago b'o de la kumakan bɛ se ka yɔrɔ caman sɔrɔ a bɛ ka min fɔ faso ko la maa bɛ yen n'i ye faso kanu faso jugu a b'i kɛlɛ. N'i ko faso jugu k'i t'a fɔ olu fana k'i kɛlɛ i bɛ sira min kɛ i b'o bila. An ye vidéo min kɛ. Oui. Une émission de 1h10 minutes. Oui. N ko ye tile dɔrɔn de ta. Dakurani kelen. Oui. Nka Boubou ye nin fɔ nin kan ye n k'o fɔ. Ayi o tɛ fɔ o tɛ fɔ. N'i ye nin fɔ nin kan ye n k'o fɔ. Non. Bon fo ka diɲɛ wuli n'u m'u dege baara la u bɛ sa ta. Mais Boubou ni Ala tanuba de. Mais ni nin fɔ i bɛ ka tile la. An bɛ ka lamɛn. Wagati min na ne bɛ politique mɔgɔw kɔ ne y'a f'u ye n ko Bala min filɛ nin ye n ko ne ye Bala min bɔ don o don ka kuma parce que Bala min tɛ baara la de. Bala min jumɛn? Awɔ Bala min kuma wa kuma kelen ba in kɛ. Cɛ Boubou yɛrɛ kɔni ko Bala min. Cɛ Boubou yɛrɛ kɔni. Vidéo man kalannen ba in. Bala min. Awɔ u ka sariya donna ba in. Vidéo man ministre. Donc kuma f'u ye. Bala min ne y'a f'u ye i bɛ ka to fanga la k'i to politique kɔnɔ k'an to politique kɔnɔ n'a ye Bala min don baara la parce que n'i ye Bala min bɔ kuma Bala min sɔn ka wuli dɔrɔn ka na mɔgɔw dɔn ka don ka t'i da a bɛ wari sɔrɔ a ye Bala min don baara la parce que an fila bɛ baara la e bɛ baara la e b'i da ka miiri i ka hami i ka denbaya bon ninnu bɛ balo mɔgɔ dɔgɔya de la a bɛ sunɔgɔ ka wuli baara foyi t'a la k'i sigi ka wari kumakan étudier. Non Bala min n'o gɛlɛya. Bon Bala e ni Ala cɛ ni Emi bon Bala min si bɛ yɔrɔ min Bala min na taa retraite Bala min se ka mun baara kɛ bilen. U m'i lamɛn. A tɔrɔkɔlɔ filɛ nin ye ni ko ye Bala min kɛ DTR yɔrɔ dɔ la ko kuma bɛ dossier bɛ da ɲɛkɔrɔ Bala min tɛ temps sɔrɔ ka mɔgɔw dɔgɔya tan. A temps tɛ sɔrɔ walahi a temps tɛ sɔrɔ. Kuma bɛɛ ka sunɔgɔ ka wuli wulada fɛ ka kini nu 14h ka n'i sigi ka dossier étudier sufɛ ka na vieux ye nin fɔ yan fɛ ka sa nin fɔ yan fɛ mais vidéo min bɛ yen ni Bala min da tɛ s'o ma o ye i bɛ ka Aïdara ka malulu kɛnɛ kan u ma 150 hectares layidu ta. Awɔ. Mais an ka dira. Bala min tɛ sɔn o de ye grand dossier yɛrɛ o u tɛ s'o ma o. O ma di yan. O ma di. Silamɛ ba
mɔgɔ ba bi naani non i b'a fɔ million mɔgɔ million k'i jɔ ka layidu ta hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min mɔgɔ min sera kabakoya ka t'i jɔ mɔgɔ ba diinɛtigi sariyatigi mɔgɔ ba bi naani ko papier bɛɛ sɔrɔla ka ban 150 mais a da tɛ se o ma da tɛ se o ma n'o tɛ olu de ye dossier baw yɛrɛ ye o an bɛna dossier ta daminɛ bugu an bɛna dossier ta ayi an tɛ se ka ta o e bɛ baara la ne bɛ baara la temps t'an bolo on n'a pas de temps bugu i ka foli ka laban ah cɛ voilà même bien gani billahi chômeur tɛ mɔgɔ bonya chômeur n'i ye wari sɔrɔ k'i to chômage la ka bɔ i tɛ se ka baara kɛ o ça je te dis oui mais kuma kelen f'i ye gandi i b'o mara bi oui denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba dɔgɔyalaba i ka mɔgɔkɔrɔba bɛ kɛ denmisɛnnin dɔ fana ɲɛna oui e ka kɛ e kalannen don e tɛ baara kɛ fo mɔgɔ dɔgɔya ni ɲɔgɔn mɔgɔ kalannenba n'a tɛ kari kunna a bɛ sunɔgɔ la ou bien a bɛ ka dɔ nini si b'a la ka binti ah kunkolow dira ka tɛmɛ ka kulow bɛɛ tigɛ bubu i ka foli ka laban de quoi ni ɲɔgɔn foli bɛ yen de ayi n tɛ foli dɛ n tɛ foli n b'i fo ka foli kɛ i ye ka foli kɛ an lamɛnbaa bɛɛ ye ala kana an falen quoi inchallah n'i y'a ye e ni ne don o don mɔgɔw b'an fo dɔwɛrɛ tɛ o mɔgɔ jɔlen tɛ n'an ye quoi faso ko de don wallahi mɔgɔ jɔlen sɔni bɛɛ tun bɛ 20,000 da ka dossier la k'an k'a ta an tun bɛ dɔ sago fɔ wallahi an b'an sigi yan an tɛ mɔgɔ video tigɛ an tɛ mɔgɔ kuma tɛ an tɛ foyi i tɛ ne t'a n'a ye ja sini transition de ni sisan dɔw b'i wele u ka plateau kan olu sigilen bɛ ka bɛɛ ka video lajɛ o n'a ye ja sini ne ka kuma dɔ fɔ transition ma sisan u bɛ ne wele an mago b'i la interview la an ka plateau kan parce que n ye kuma jugu n ko ne yɛrɛ kɔni dabali banna u ye mali faamuya kosɛbɛ cɛ gani ala ka na ni fili tugun dɛ tubi kɔfɛ ni tubi kɔfɛ ala ka cɛ bubu kuma ka laban di a ka taa quoi kuma ka laban di a ka taa gani n b'i fo cɛ maliyɛnw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ les grandes révélations de bubu nin ye o ye bi k'a di aw ma ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalamu Gadan ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamako fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Dramera et Frères maaw ka boutigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi u ma dan produit gadan dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et Frères lafiya bulonba
Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na. Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assuransi labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma, rue Baba Jara, porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 22 34 78 20 22 24 72 walima 64 28 28 15 66 78 88 68 66 77 51 juru walima 76 15 77 84. An ka email alomrabas@yahoo.fr. An ka bɔlɔlɔsira http://alomra.com.